Dobro večer. Da vidimo da li smo live. Čujemo se. Ćao Mija, dobrodošla na stream. Ok, to je to. Možemo da krenemo. Gde smo i stali. Onda vidimo kako nam radi ovaj novi update što su izbacili. Da li su neki fix odradili, šta se dešava i kako. Sad ćemo saznamo. Pa kao malo bolje. Da, ja imam da ovdje skuvam. Aha, origami, oni papiri napravili lisicu. Je li? Nije lisica, to je divlja mačka. Stone fusion. Opa! Treba nam za hranu mesta. Treba nam za hranu mesta da vidimo šta ima još. Ovo neka peća. Šta je ovo ovoliko crklo ovdje, brate mili? Šta su ovdje zmajevi živjeli? Da. Glad je zeznuta. Što ćemo da imamo dobru ovu bocu, čoveče. Ne znam zašto će mi trebati kristali i da li će mi trebati, ali bi ja za svaki slučaj njih ostavio. Možemo da skuvamo čorbicu od ovoga. Slabi smo i sa healthom, ali to bi mogli s spavanjem da vratimo realno. I mrznemo. Bar vode imamo. Poprilično pomaše. Poprilično. Odlično. Da vidimo da li nam se oslobodilo mesta za... Jeste. Ono ne mogu da kuvam. Šta je beše raisins? Raisins ne mogu setim šta je. Ali jako mi je poznato. Ali ne mogu setim šta je. Okej. Ćao, šta to beše, brate? Nema šanse se seti. Dobro. Koliko je sati? Mogli bi malo da bi nabio koliko health i da svane.
A više nam ne treba. A ne, nisi htio to, htio sam samo save da udari. Ali nije htjelo. Sad je udari. Sad je udarilo. Znači, hrana nije baš idealna. Nije. Ali nadam se da nam je vrh negdje blizu. Što više imamo save. Ovo pozdrav Igore, kako si? Imamo save, za ne daj Bože. Tako da... Da. Imamo za ne daj Bože. Evo dobro, na poslu. Treća večeras, jel Igore? Samo da vidimo ovako ćemo. Mi ovdje, za svaki slučaj. Ako se strmeknemo dole, što se kaže. Moramo ovdje levo da pređem, da bi se popeo gore. Treća vanredna, znači nije planirano večeras. To nema ništa, ono kako se zove, nema ništa gore nego vanredno tako da upadneš. Jel politika firme da mora da budeš dostupan na telefonu uvijek da te zovu i taj fazon. Ne. Ovako će. Tebi treba ruka ova, da bi nogu prebacio ovu dole. Dajmo. A ne, vidiš ti šta radi igra. Uopšte me ne sluša šta ja hoću. Da. Uopšte, opa. To nam više ne treba. Nisi morao da prihvatiš lajde, ali jeste. Stavite u nezgodnu poziciju, kao ono u fazonu, kao nisi kolegijalan i taj fazon. Ako vas ima na razmeni fazon. Da jedan radi 2 večeri, jedan radi, pa onda 2 večeri radi drugi. Ako je taj fazon ili ono, jednu večer jedan, drugo večer drugi. Kako već. Ne znam kako, ako vas ima više, kako se smanjujete. Ali da je neugodna situacija, jeste. Sad ovom rukom se hvataš. Vidi ga sad neće. Hoće. Evo nije loše, Snežo, kako si ti? Ok. Iskoristit ćemo prah da bi prešli ovamo brzinski. Još sutra trening, krenuo se neki trening, jel? Ako fino. A što si tako degenerična? Stavi ruku, stavi, molim te ruku. A, super. Ako treba. Ok.
Ovako, sedenja nije zdravo nikako. Slažem se. Nije zdravo nikako sedenje. A ima još gore nešto. Ima još nešto još gore od sedenja. A to je leženje. Leženje je još gori način vođenja života. Jebi ga, nekom je posao da mora da sedi, ali jebi ga, prošeta tamo vamo. Što je lupi od stenu, brat. Ovdje sam užas loš. Da, jedini mi prolaz tu. Trebao sam udarim tu ovaj Python. Sad je problem hrana. Voda i ne. Voda okej. Ali hrana je ovdje veliki problem sad. Ali kad sam već prešao na onu tamo, nisam znao da je toliko kritična tačka. Trebao sam da zabodem Python. Idemo ponovo. Ne želi da se prihvati. Nije ovdje. Ovako. Nežo, to je samo stvar navike života. Ja na trening gledam, Ja na trening gledam kao na neku dnevnu obavezu. Znači, trening mi je fazon kao bukvalno ono što moraš, tipa da opereš zube. To je meni trening, ono. Na taj način ja to doživljavam. Tako da... Da. Zato izgledam mlađe nego moje generacije što izgleda. Ključ je u tome, u ishrani. Jer ja sam trenirao, ja treniram ukupno, ne znam, sad ću ti kažem tačno, oko... Ajde kažem oko 12 godina da treniram. Oko 12 godina. I to bez teretane. Znači, meni ne treba neki lokali i šta ja znam da bi ja počeo da treniram. Kako se zove, ako bi gledao na to, onda ne razumem. Onda se tebi ne trenira, nego ti teraš sebe na nešto što ne želiš. Ja želim da treniram. Sve moguće, čak i od kuće. Bez tegova, svoje telo koristim kao teg, jel te? Tako da, ako ja to mogu da postignem, rezultate bez tegova, može sve i svako da postigne, bukvalno.
Mislim, bilo bi dobro da je ubacim, ali ja jednostavno ne želim, nemam potrebu. Neću ja da idem na neka takmičenja ili šta već. Hoću samo da držim svoje tijelo. Zdravi. Ali da, pre nisam vodio do pre godinu i po dana nisam vodio računa o ishrani. Ja sad vodim jednostavno. Sad vodim baš računa. Nema belog hleba, nema šećera. Tako da... se kaže, vodim baš računa o tome. Evo ovdje bi trebao to da uradim. Eno ga onda neke daske gore, tu je neki prelaz. Tu možemo da... ovako ćemo. Voda. Ranac. Dobro večer, Sale. Kako smo, Sale, večeras? Pečurkice. Ovo bi pečurkice da padne. Kako ide penjanje? Ide, Buras, ide. Guramo pomalo, ali ide. Fuzima, ne, nije mi potrebno, nije toliko hladno. Aha, a great way to recover quickly without having to set up the tent. Znači, sa ovim ćevetom možemo i bez šatora negdje da vratimo toplotu, da se ugrejemo, što je odlično. Skrano. Okay. Vidi što nam je, što su promenili za moda neku ikonicu, više nije ključić, sad je neki štitić, šta je ovo? Neke izmene YouTube-a. Bolje da su setili da poprave bugove nego što ubacuju dizajn neki novi bez veze. Ali dobro, ko smo mi da to komentarišemo? Ovo će biti zajebano. Ovo će biti zajebano. Trebao bi fazon ovako nešto da uradim. I da se prihvatim za ono gore. Ako uspijem. A uspio sam. I onda ovdje nogu da postavim. Sad. Treba da obezbedim obe noge. Da li mogu i ruku drugu da stavim gore? Ali slabije. Dok se ti smisliš, Buras, da staviš ruku, ja ću opadnu. Dobri smo. Ovo može da bude zajebano. Neće da stavi ovdje, gledaj. Hoće, dobro. Savršeno. Šta? Vrati. Okej. Dobro. Ne to da radiš. Da si normalno.
Dobro, malo si nogi uvila, ali... Držiš se. Ajde tu ruku stavi pored te. Sad ne znam koja je levo, koja je desna, ovdje noga. Ok. Imamo neku misao, imamo... Ima ovo smisla što radimo. I ovu ćemo ruku, a nećemo je. Ne može to tako. Odlično. Strapping down. Bože dragi. Znači, treba se domognem do ovog dijela vamo levo. Tamo vidim neki bezbedni spot. A za početak... Right on. Se kaže polako, ali sigurno. More wind. Ne bi nešto baš sada padne. Ja, kasana. That was a slog, wasn't it? Whew. It was challenging, sure. Challenging. That's one way to put it. That challenge just about wiped me out. Are you getting tired? Getting tired. I'm way past that. I'm burnt out. There's always a time in the climb when you're plagued by doubt. But as soon as you get over it, the motivation returns, and you're left filled with rage to get to the top. I don't know that I've ever felt that rage.
You can do it, Marco. The summit isn't far off. If you say so. Hey, listen, I'm sorry about last time. After the lake. I've been told I'm a terrible singer. I have no regrets. Okay, I'm gonna bivvy right here. Care to join me? I don't know. Maybe next time. Would this change your mind? What is it? I know next to nothing about booze. Tastes kind of herbal. I think I'd rather be alone. Hold on. That's good. Just not too much. Please, no, that's good. No, we need to finish the bottle. We gotta shed some weight. How long have you been carrying this around? I found it in a cave. I'm sure some climber got buzzed and left it behind. Wait, how old did you say you were? You seem a little young to be drinking. Hey, don't throw my parents, okay? Do they understand what you're doing? Oh, you mean climbing? Can people who don't climb really understand it? Are they able to feel even a tenth of what it's like to be on the wall? To have got over an incredibly hard crux? Or to hold your entire body between your thumb and your forefinger? The adrenaline when you pound a piton from an unstable position. Or the wind lashing against your tent walls, making you wonder if the carabiner is gonna hold. The wind at all time, at every moment. The wind and the rock. The wind and the rock. It is what it is. Hard to blame them, you know? There's no way they could get it. Ma ja, jel ovo ono u piće, neku drogu? Šta je ovo, brate, vidi kak se ovo halucinacije. A ja. Buras, šta je ovo? Neki su ovo tripovi. Evo mačke koji su pričali, ona i još jedna devojka. You all right? Booze not treating you right, huh? I found some medicine packets, if that helps.
Don't ever make me drink that nasty stuff again. No worries there. We drank it all. Water. I need water. Take your time. Get some rest. I'll do a bit of scouting. We can meet further up. That's better. A little bit. Oh, it hurts. Dobro, pijemo vodu, majku. Sve popi. Ma da. Umiješ ti nešto još drugo umjesto vode piješ? Što ne zajeba sad sa ovu vodu? O, kude si be batke be? Koje be ima? Ode on gore. Opa. Dobro. Guramo. Kako je kod tebe? A, počelo, jel? That fog is gonna be a problem. Koja po redu? Koja doza po redu? A, malo, do kvasiš grlo, jel? A, ti imaš već isplanirano, 3-4. Dobro. Šta kažeš, ne valja da stoji. Sa 5 na 4, jel? Oh, yes. No, opet kasena. Marco? Are you okay? Oh, jeez. So lame. That's what I get for trying to impress you. This part's pretty hard. I've already fallen 5 times from the same place. 5 times? Come on. Keep pushing. This part doesn't look very complicated. Sorry, I'm just stressed out. My arms are starting to hurt. I'm feeling tired. You can do it, Marco. You didn't climb all this way to get stuck on such an easy route. An easy route. I don't find that very encouraging, you know. Fatigue is all in your head, Marco. You can do it, okay? Listen to me. You can do it. I believe in you. Now that's my kind of medicine. Okay. I go up and left. I don't know. Can't project it, can you? Nope. Okay. So you see the little overhang to the right? This one? No, that one over there?
There's a vertical crack at arm's length to the right. Okay, got it. So you can hook your left foot and right hand in this crack, then grab the hold just above left-handed. Okay. Okay, I think I got it. Well, what are you waiting for? Like right now? I'll get nervous if you watch me climb. Hey Marco, I meant what I said. I believe in you. Watch how the pro does it. All right. See you later. Gde ćeš veći push-up, brate mili, nego ti kaže verujem u tebe. Kako ide planinarenje? Ide pomalo. Mogu bi rekao umjesto vode ko protočni bojler. Jebi ga, ja sam mogao. Mislim, mogu bi ja ponovo, ali neću. This is the real deal. I feel like I got front row seats. Mogu bi, ali neću. Holy cow. You are so fast, it's wild. Ajde, digni. To. Okej. Nema potrebe. You know, you are allowed to take... Meni baš treba puno da razmišljam svega i onda ne smijem dopuštam mozak ni momenta, znaš. Nažalost. Fali mi, ne mogu da kažem da mi ne fali. Ja bi slagao sebe da kažem da mi ne fali buraz. Fali mi taj osjećaj da se opustiš, razumeš, lagano kako se, ali ne. Nema opuštanja. Neće putovanje oko sveta samo da se stvori. See? That's where I got stuck. And you just got over it without breaking a sweat. I'm so lame. To mi reci. Dobro su fiksali oni ovaj update, sad imam kao piše 60 fps. Ok. Mada ovako sam imao osjećaj isto i da se igra i dok nije bilo update. Super. Okej, može. Samo da vidim ja. Buraz. Moja jedina životna motivacija je fazon da prođem cijel svijet. Samo to, bukvalno. To i kako se zove, zavisnik sam od adrenalina. Tako da neki spori tempo stvaranja nečega ne može to tako da stvori lako. A da bi mogao da imaš vremena, mora da stvoriš neki fazon. Posao koji ti je remote control. Ili ti na daljinu. Zbog čega nisam tačan? Ne, ja sam osoba koju ne drži mesto, razumeš? Samo sam takav, lik. Ja ne mogu da se, stacioniram na jednom mestu i tu sam. Jednostavno, takav sam tip osobe. Uvijek da se krećem, uvijek negdje da sam, znaš,
To je kako se zove moj moto života. To nađi standard posao, radi kući. To nije moj. Ne osjećam se tako ugodno i ne osjećam se prijatno u životu, tako da zato i radim na tome. Ali buku. Pa čudan sam, znaš kako, batke, čudan sam jer ne pratim iste stvari. Nije mi zanimljivo da budem isti. Samo mi nije zanimljivo da budem isti. Okej, ovdje imamo nekog pokojnika. Da vidimo da li ima nešto stvari da iskoristimo za nas. Ništa se ne baca. The mountain doesn't forgive mistakes. Oh, Thank pink you, wow. friend. I'll make good use of it. No još da će bude korisno, buras. Oho, slušaj muzike.
Znači, dohvati smo snegove prve. Šta je ovo, neki mulj, buraz? Prljava voda. That's not water. Looks more like resin. Rezin? Šta je rezin sad? U pizdu materinu. Moram da vidim. Volim ja tako uvijek da zapišem neku novu reč koju naučim. Moguće da je mulj ili nešto tako, mada ne bi trebalo. Nisam čuo da tako. Obično bi bilo kao blato mud ili rezin. Aha, smola. Okej, ima smisla. Samo ne znam kad je protočna smola, ali ajde. Don't drop a match here. The only kind of advertising Chris hadn't thought of yet. Da bi gorelo. Ne. Jesam ja to ubao lagano na prvu koju treba da upalim? Čekaj. A izgleda mi, brate. Koji sam ja kralj, brate. Pahuljice. Dobro, će da jedeš, sačekaj malo. Ajde, napij se vode. Taj finger. Pa da, naravno da mi je skidalo brzo health. Kad sam ranjen. Trošiš više energije, bol. Bol ti oduzima koncentraciju, energiju. Psihički te opterećuje. Slično. Super, ali... okej. Fruit jellies. Dobro. A zašto mi... I don't like fruit jellies, but... Sad zbog toga što njoj, jel te... A nije, ne skida mi health, okej. Nema veze. Zaboravi. Oduzima vodu, to... Clear water. Dobro. Ajde da skuvamo ovo. I to dve. Ne, nećemo rihit. Gdje ti je... Supica vratila u život, brate. Supica vratila u život. Okej. Okej. Da, bilo bi dobro da se ima i ove pahuljice. Ali, što kaže ovdje?
Da, to bi mogao da popravim Python neki. Da mi ne uzima mesta. Ali nemam 2. Imam 1. Imam 1, što mi stvara problem. Sad čekam, samo da idem do toaleta. Okej. Šta nas briga to, jedi slobodno. Jedi to, a ovo će da bacimo. Uzem to sad. Super što si ti uzeo Alpine kolu. Sve to ekstra, vrate. Šta ćemo sad za mesto? Kakva igrica, odlična Vito.
Odlična je igra. Vidiš, ja imam osjećaj kao da sam krenuo pre 15 minuta. Proletalo je sat vremena. Toliko ti govori. Painkiller. Koliko ono mi se sviđa igra. Taman bi mogao. Evo to sam se opozvidio. Da, sad može da stane, Odlično. Sad ćemo mi te pahuljice da skuvamo. I uranac, lepo. Savršeno. Napunimo se sa vodom. Imamo i pića. Imamo vremena da istražimo malo peće. O, dobro večer, Nina. Kako je? Šta ima kod tebe? Kakva scena je opet? Aha, što smo uspjeli s molom da zapalimo sve ovo. Wow. Still a lot of villagers left. Hvala na pitanju, Nina. Hvala Bogu. Zdravstveno dobro smo. Neka tako stane, što se kaže. Opa, evo ovako. Kako lepi prizori. Uglavnom, ono tamo što svetli su, pošto se, jel te, smatra da su ovo neka sela na planini gdje žive, ono tamo na drugim planinama što svetli su isto sela i mi kad smo upalili ovdje signal i oni su upalili fazon, ono kao, verovatno komuniciraju tako nekim signalom, ono kao da još žive, da su tu i slično. Eto malog objašnjenja što ja smatram da je. Nema druge logike. Uglavnom kaže ti Nina, dobro je. Što se tiče zdravlja, super. Ne mogu se požaliti. To je valjda najbitnije. Da bi čovjek mogao normalno da funkcioniše. Kako ste ti i ostala ekipa, kompanija? Može. Da li smo tu sve prečešljali? Svaki resurs nam je bitan. Aha. A ništa, samo kamenje.
Vidi tamo gdje se penjemo, čovječe. Ćuti, mozak odmaram. Trenutno odmaraš ili inače? Ali prije mi nešto zvuči da trenutno odmaraš. Ako nam Mare spava i slično. A, mogu u biljčicu. Biljčicu, ona se jede sirova. I da vidim da li ima nešto u ovim potovima ili ti činjenju. A trenutno. Dobro. There is a page from Boku and the Kaza from preparing the sub-zero temperature high at there is nothing better than mixing the rice with intense infusion. Aha, s infuzijom da mešamo pirinač. Ha! Svašta. Ne spava, ali je za divno čudo miran. Aha. Moguće da razmišlja o biznisu ili nešto taj fazon. Ne bi me čudilo. Da ga baca malo sad u razmišljanje sve. 10 PM. Šta bre 10 PM? A, kod mene je 10 i 10. What the fuck, rekao. I 2 sata. Sad čekao bi ja jutro. Čekat ćemo jutro. Bolje. Malo će nam skine od hrane i od vode. Doduše vode mogu da natočim ovdje. Hrane... Dobro, nije ni malo. Aj samo nek bude 5 sati dovoljno. Tako nešto, da. Mare nam znači postao produktivan. Wow, kako su lepo odradili oblake. Iako je crtani stil. Da verujem da u biznisu različno nije baš raspoložen. Aha. A, možda to sad post efekt. Bez pića neko vreme. Ali dobro, to mora se prođe sad. Sve to dio života, odvikavanja. Tako da, proći će. Proći će. Ne kažem ja da je bio alkoholičar, daleko bilo od toga. Ali kad ti nešto ono bude svakodnevnica, onda te stigne vremenom polako. Ja ne pričam samo za to. Evo, bukvalno iz ličnog primjera ću ti reći. Kad sam batalio beli šećer skroz, onako skroz za života. Bukvalno sam krizirao, bukvalno sam drhtao jedno 4-5 dana. Ne mislim ja tako. Ne mislim tako. Da mislim tako, rekao bi, ali... Rekao je on, izjasnio se on razlog zbog čega pije. I vjerovatno ga I vjerovatno isto to, kako se zove, ga istiže u međuvremenu. Mislim da i sama znaš zbog čega može biti tužan i zbog čega
je pio, od čega je bežao. Sam je priznao, tako da znači mu, verujem, i sad svaka podrška. Ne sad, uopšteno. Uopšteno. Mi smo muškarci jednostavni po tom pitanju. Malo, kako se zove, samo ono... Da čoveka, ono, u fazonu... Ono, podržiš. Jedna reč. Ne rečenica, reč. Bukvalno jedna reč. Ono... Verujem, bukvalno samo verujem u tebi, to je to. Nama je dovoljno. Nama je dovoljno. Nama se odmah diže, kako se zove, boost nevjerovatan u životu da planine će da porušimo ako imamo podršku. Planine će da porušimo. Jer smo mi uvijek ti koji želimo, razumeš, da pružimo pažnju i sve to, ali nas iznenade takve sitnice. Za mene je to krupna stvar, bukvalno. Materijalno ništa ne znači koliko podrška znači. Nisam ja rekao, i da se odmah razumijemo, nisam ja rekao da se ogradim, nisam ja rekao da to ne radite, nego samo onako, kažem, čisto. Čisto kao podsjetnik. Kao nešto što bi trebalo bude normalno. Jebi ga. Ne može čovjek da bude isti u svakom momentu. Ne može. Jednostavno... Stigne to nekad. Stigne. Vrati sećanje. Ja mogu da razumem, znači... Mene stigne bukvalno za živu osobu, a kamoli nešto drugo, razumeš? Tako da... Ono. Ali... Jel te, alkohol je bila neka olakšica, Vidi ovo, majke ti. Dobro, udario sam save onda i to ću da uradim sad odmah. Kažem, neko stanje gdje čovjek nije sav svoj, gdje zaboravi na trenutak, na probleme. Ali onda to dovodi do nekih stvari gdje čovjek tapka u mestu. Gdje tapka u mestu, gdje ne mrda. To je negativna strana. Ali ako nauči da živi sa problemom, to je druga priča, onda postaje čovjek jači. Bukvalno mu ne može niko ništa. To je ono, trenutno što može, samo trenutno tu može nešto, razumeš, da bude bolje, ali potrebni su ti trenuci da se ponavljaju malo češće, kao znak podrške i slično. Da je čisto da ga drži u životu. Da ga drži u životu.
Ali imamo mi momente kad volimo budemo... Da, ne bi mogao ništa da kažem jer ono, ne daj Bože niko. Pa znaš kako, možda ga baš to Good. i održava, da bude stalno pod nekim, kako se zove, pritiskom i to, ali promenio bi on to da vidi možda neki drugačiji način, neki drugačiji pristup. Trenutno ne vidi i trenutno traži, zato je i zamišljen. Slobodno može da uđe na kako se zove, na stream, slobodno može to da mu kažeš i verujem da će da mi potvrdi. Verujem da će mi potvrdi to isto. Tako da... Brate mi, gdje sam sad? Ne, ovo je užas loše. Jedina putanja ovdje izgleda. Ma, nek pregleda taj deo, slobodno mu kaži. Znači on... Zna on dobro. Nije on... Toliko... Nije on čovjek izgubljen za života. Samo je u tim trenucima i... Jebi ga. Čovjek treba da se saoseća. Da... Daleko bilo se stavi u tu poziciju i da razmisli, ne daj Bože kako bi meni bilo, razumiješ? Onda ja se tišim pitoći, važi, hvala ti. Hvala ti što si bilo tu. Ako budemo tu, padne slobodno. Gde si, Miha? Šta ima mi? Šta ti je, brate? Not here. A ja, ne može ovdje na ovim stenom. Šta je, buruz? Me sprdaš? Ono, last checkpoint životom odmah. Što mi izbacilo main menu? Ma kaki crni napad, dam ja njoj napad, buraz. Jok, padni sad tu. Hajde da probamo ovako. Nešto mi ne uliva povjerenje, ali možemo da probamo brzinski. Op, 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 op. Brzo, brzo, samo brzo.
No freaking way! Šta mi kažeš? Ajmo ovako. Šta ima, Miha? Kako je? Majke ti. Ja rekao ovdje linija da stane. Znači, djavola da stane. Šta ti je? Nema ništa. Penjemo se. Mozgamo. Tako. Šta ima kod tebe? Ova ovdje. Rekoh na kamen. Dobro, priznalo je kao kamen. Ova. Hvala baš. Great. Almost. Buraz za šupljinu. Vidi ovo, majke ti šta radi. O. Ovučeš nogu ovdje. To. 3 sata video koliko mi trebalo do uploada. Sat vremena. Možda i manje. Sat, nije. 40 minuta. Od 50 gigabajta. A imam optiku, buraz, pa mi... Jo. Ma zajebavaš me, brate mili. A ne možeš nigdje udariš Python ovdje, zato što je ovaj kamen malo tvrđi. Nije klasičan. I onda... propadaš kulturno. A vidi ti šta radi ona? Bira ruku da uhvati. Ma jedi govna. Bira rukom da uhvati umjesto nogom. Pokreti toliko da ja moram manuelno da biram.
Saška. Kako smo? Šta ima? Hoće ja na brzinu, ali ne ide to tako. Ovdje strpljenja treba. Koji mi? Ja sam, buras. A ako pitaš ljude u chatu, onda okej. Nema ništa leškari. Nisam morao ni da te pitam. Nisam morao ni da te pitam. Znao bi sam. Dobro. Polako, približava se tebi. Oj, pa ti ćeš skoro. Još malo? Kako je ova što se penje degenerična? Uhvati se za taj kamen tu, to. Vidi, ne može sad nogu da postavi ovdje. To mi reci. Vidi. Šta breš malo? Nije valjda ti stvara tenziju. Ok. Ovo može da proći. Nije mi baš ni sve jedno. Ne, bit će sve to super. O, Mare, ti li si? Vidim da imaš, a ne, ovo je hook sad. Komšio. Kome da smanje penziju? Čekaj, odakle beše kome da smanje penziju? To sam zaboravio. Dobro. Prepostavio sam. Šta ima, Mare? Radili se.
podvučem ovdje tu. Dobro. To i može. Ali, samo što ja ne bi to uradio, nego bi uradio. I onda bi. Daj mi reci da ovdje možeš. Shit, it's not working. No. Ja pa ne bi mogao. Mislim, ne, nego kao u fazonu. Kako da budem trudan, bog te vas. Ne postoji logika. To. Ajde, molim te sad ovako. Jel možeš tu život? Ne. Možeš, odlično. Padaj sad kako hoćeš. Sad možda da uradimo ovo brzinski. Op, op, op. I to. Da li bi preskočila tamo? Pa mogu da probam sad kad imam kanap ovaj ovdje, boli me uvo. Wow. Ne, ovako će. Evo ponovo polako. Op. Eto vidiš. Kažem ti, ne mogu, nije prirodno. Ovo hoću da kažem. Zamisli to. Ja mislim da bi Mika taj kako se zove, da postoji takva situacija. Šta? Vile bi našli i seljaci tu, ja seljaci u Vivre, bože me dragi sačuvaj. Penzioneri. Iako ih nema, našli bi. Našli bi garantu. Imamo još nekog izmrzlog ovdje. You finally found your flower. But Ono. Ovi botovi u pošti već imaju spremno. Evo vam, kaže, evo vam penzioneri. Vile, udri. To su sve prokleti studenti. Garant bi tako bilo. I ja ti garant. Znači, iskoristili bi svaku priliku moguće. A vidiš, on radi obrnutu psihologiju sad. Počelo je bila zajebancija fazon, ne znam ni ja.
padne veliki sneg, kriv Vučić, znaš. Sad je on počeo tu psihologiju, sad je on počeo tu obrnutu psihologiju da koristi, čim se nešto desi onako, samo od sebe, od prirode, krivi studenti. Znači, istu psihologiju ponavlja. Ali istu psihologiju ponavlja. Kakav je to, kako se zove, manipulator, diktator, govedo jedno, neopevano, jebe mi ga usta ga jebem. Sorry, ne bi ga jebo usta, brate, njega bi to zadovoljilo. Kako mrzim takve ljude, Kakvi manipulatori, sve im jebem. Kakav snimak. Juniper. Šta je Juniper? Ovo liče na mahovinu, a ne znam na što. A nisam gledao za smejanje, buraz, stvarno nisam bio u nekoj, se kaže, u nekom raspoloženju baš to da gledam. Imao sam to večer šta ću da gledam i onda odmah posle streama sam se zaleteo da gledam nešto i krevet lagani. Što bi rekao Miroljub Jorgan Planina. Će meni Jorgan Planina. Kad ja ne budem imao gdje da se popnem ovdje. Mare, evo vidiš. Opuštamo se, planinarimo. Šta ima kod tebe? Kakav si nam danas? Jebi ga, aha, žedna si. Eto ti vode. Blago mrtvima. Pomenu Nina malo pre da ti nije baš najbolje. Samo polako, brate moj. Samo polako. Naš život je večita borba i rekao sam slobodno da možeš da vratiš taj deo streama kad je ona bila. Da, naiđe. Vratiš taj deo streama i verujem da ćeš da se složiš sa onim što sam rekao jer sam pričao puno. Aj, već sam ja. Dođu dani. Teško će ko to da razume. Neki si novi snimak posle. Aha, a zapravo svrh snimka zapravo da te nasmeje. Vidjet ćemo, Miha, šta je. Sad sam našao i da budem gladan, pa super, super. Aha. Opa. Ajde ti tu nogu tu. Uf, loš, to. Molim te. Odlično. Jajmo gore. Odličan. Ne mora niko ni da razumem ja, dovoljno je kako si mi... Tu sam negde.
Tu sam negde u razmišljanju Right on. sličnom. Mare. Što se kaže, borimo se da bude bolje. Samo treba da se trudimo da bude bolje. Ništa više. Jo, na. Molim te. Je, to. Ovo je najteži uspon na ovaj kamen ovdje glupi. Samo da nam stanemo trudni. Da. Samo da nam stanemo trudni. Prava reč. Koji sam ja rizik sad išao. Bože. Ne to. A ne veze. Sad možeš da jedeš. Sad možeš blago mene da jedeš. Ovo malo dehidrira. Ali mi daje poprilično hranu. Mogla bi ova kolica malo. Još malo. I. Ne bi ja, neka je hrana još malo. Neka je hrana. Ne, nego stavi tu ruku tu, a to tu. Ok. Ovo ćemo ovako ovdje. I ovom rukom ćeš tu da dohvatiš. Dok ćeš nogu da staviš ovdje. Odlično. Ma vidi ti hrane šta nađe smo nekog ranca ispao. Može da ide i ovdje desno, ali je prevelik rizik. Dok ovdje može da koristi obe strane, kao mi kad smo se penjali kad smo bili klinci, uz vrata. Tako ovdje da se penja ona uz stenu. Ali da bi došli do tog
načina, pozicije. Moram negdje sa strane da se popnem do tog dela. Da bi raširila nogi i ruki i tako se penjala. Dobro. Ajmo ovako. Nema ona gdje da se hvati tu. Jedino prah, pa brzinski. Ovako. I onda ova ruka da se uhvati za šupljinu ovamo. Ali ukliznula je noga. Ajmo ponovo. Ajmo ovako. Da probamo na... Odmori blago mene. Šta se dereš, buraz, nisi pala od ne znam gdje, polako, smiri. Baš si ono, retardirana sa tim dranjem. Ne, ona i dalje. Oh, no, not now! Good. Daleko bilo. Jel, šta mi napriča turbo? Šta ima turbo? Al Mika, bukvalno kako si rekao. Dobro, znam da si ubrisao. Mare da se ugledaš na Mihu, pogledaj, brate meni. Pogledaj čovjek, napisao, vidio da nije baš onako. I obrisao. Oh, no, come on! Vi stvarno. Dobro, ja ne obraćam pažnju. Fokusirao sam se na penjanje ovamo, ali u isto vrijeme i čitam čak. Ne, ona ne može da zaglavi nogu tu, gle ovo. Aha, si vidio turbo. Viš šta radi mala. Ali neće da nabije prste u šupljinu ovdje. Pa da je ne znam šta. Pa ne bre, preće crkne nego da nabije prste. Ne mogu da verujem, bukvalno ne mogu da verujem šta radi. Pa to, ja to kažem. Da ne budemo baš toliki slepci pred ljudima.
Ne, uporno. Isti problem pravi. Uporno isti problem pravi. Idemo. Fora kako smo se penjali kao klinci uz vrata. Ali ona neće da prihvati to. O, pozdrav Acika. Kako si? Šta ima? Nemate dugo da te vidimo nikako. Molim te tu. Odlično. Da, eto vidim. Da. To ti pričam. Ja to hoću da kažem. Opa. Stavljamo se u neku poziciju važnosti, jel? Što moraš da me gledaš? Pa majku mu valjda smo ljudi. A neće ova da radi onu poziciju što smo radili mi kao klinci uz vrata. Penjenje ovako, ništa, a? Ona ne zna za to izgleda. Sad će da nauči. Ajmo opet. Ajmo, opa. Pa kao drži se. Opa. Okay. Što bre? A misliš trenutno? Ili misliš na neku doživotnu robiju? Ne znam na što ciljaš. Nije valjda. Od čega krenulo? Vidi kako ima ovu retardiranu nogu, ne može da stavi normalno. Aha, pa zato bacaš sumnju. Čudno ti je ovako nešto, jel? Da se dešava. Nisi navikla na tako nešto kod sebe. Ne? Misliš ona akademska građanka? Ne, ona je, onog sam ja rekao, onog sam ja pitao što je bio akademski građanin kod Igora, ja sam ga pitao jel ga boli ili šta se dešava, kakav je to osjećaj. Mislim, vidio da mi ništa nije odgovorio posle. Mislim, da, pitao me za koga da glasam i ja mu kažem, pa upravo je to problem, upravo si rekao, upravo je to problem zato što nije, kako se zove, ne valja ni jedan do jednog, buraz, baš su zbog toga i pokrenute promjene, da se nešto promeni, a ne fazon da ostanu isti šljam dostane.
Ali do njegovog mozga to nije moglo da dopre, izgleda mi. Mislim, šta sam očekivao? Ono, samo pravo vidi vidi samo ono što postoji. Ne vidi ono, kako se zove, šta može da se promeni, bukvalno. Znači, izbio mi živac, taman sam se pustio, kako se zove, pustio neku emisiju da gledam i kad sam video Buraz, rekao bolje da nisam se našao u tom momentu na streamu. Samo sam poludeo koliko ima ograničenih ljudi. Užas, majke mi, užas. Zbog takvih idiota propada sve. Zbog takvih. Kaže, za koga, Buraz? Znači, gleda samo svoju guzicu. A za koga? Ne gleda uopšte širi spektar. Mislim da Gacika nije ni primetila. Ma Buraz, neki ćaci došao kod jednog tu našeg prijatelja što streama, pa je bilo lagano teranje. Mislim, nije samo jedan, Acika je terala neku ćaciku, a ja sam terao ćacija, znaš. Nema znam o čemu pričate. Evo, Acika nam se sve uplašila da joj ne stigne koverta. Plave boje. Ona strahuje za sebe što širi dezinformacije. Buraz. Kakav je ono lik bio isto. Ajde. To mi reci. Možeš ti da jedeš nešto, ne možeš. Adi, možeš tu ruku da prebaciš ovdje. I ovu nogu ovdje. I onda da bi mogla da zaglaviš prste ovdje ako budeš htjela. Hoćeš, odlično. Prebaci sad nogu ovdje. To. Okay, good. Da. Sad bi realno... ne. Ovu nogu prvo tu. Ali čekaj, odalje malo ovamo. Malo ovamo. To. I ovu ruku vam. I pridrži, molim te to. Ne sviđa mi se kako se postavila. Oh, yes. Yeah. Ješćeš gore, polako, sad će da stigne. Opij vode, bar to možeš. Okej. Ne to, nego ovo. Nemoj sada mi klizaš, molim te.
što sam sad u nezgodnoj poziciji. Sad bi trebao vodu urati. Perfect. Da. E da, možeš sada jedeš. Phew. Malo orasi. Ili šta već. Orašo se to voće, ovo voće, da. To. Okej. Bananamin. Grip, grit, burst. Ha. Šta misliš, da li oni... Buruz, još pitaš. Mislim... Ima fora kao... Kako beš ono? Da... Imaš dozvoljeno po zakonu, kako zaboravio sam? Da sve precrtaš i da samo jedan zaokružiš. Onda može ga prepravljati do sutra. Mislim da može taj fazon. Sve precrtaš linijom, a jedan zaokružiš. Nisam siguran, moralo bi da se proveri, ali postoji. Baš sam čitao šta može da radiš. Tako da informiši se za sljedeći put. Što sam ja naravno radio, ja sam pročitao šta može i onda sam prema tome se orijentisao. Kako ne? Kako da ne? Mislim, pazi, budimo realni. Ako je to sve tako diktatorski, razumeš, manipulatorski taj fazon. Džaba i što si ga lepo zakružio, oni ne gledaju to, nego lupaju, kako se zove, na pamet rezultate. Budimo realni. Budimo realni, ono. Da se na pamet lupaju rezultati, da građani nema pravo nikakvo, bukvalno, iako izgleda kao da ima, nego samo onako, nameštaju kako njima odgovara. To je moj odgovor na to, bukvalno. I bukvalno mi osjećaj to govori da je tako. Jer kao 100 put je bilo, vidi kao uspjeli kao da nas slome. Onda kad su vidjeli uspjeli slome, onda su počeli da izmišljaju rezultate. I onda ti kad pogledaš, brzo, ti ništa nisi uradio. Pa, nisam ja ništa njih pitao, ne. Kažem ti, čitao sam, kako se zove, dan pre toga zakon uzeo i pročitao šta smeš, kako smeš. Ako misliš na precrtavanje i sličnih fazoni. Ako si pitao, onda nije anoniman, onda znaju fazon da nećeš za njih da glasaš. To je sigurno. Jajce, moće kuvamo jajce negdje, samo da vidimo gdje. Ne vidim ovdje nigde rest point. Mislim da je gore u pećini. Da, eno ga. Rest point. A ubora se šta ovoliko ovdje šteka. Sad nam je zajebano. Jer ne vidim rutu po mraku. Ne vidim rutu baš najbolje. Ali ja bi prošao ovdje desno na ovaj ćošak.
Ja bi taj ćošak tu iskoristio. Da. Use u svoje kljuse i kraj priče, brate, meni. Ne kažu džabe tako. Ako već se to nešto računa stvarno, ćutiš, praviš se da ništa nisi uradio, da ne bi zloupotrebili. No, kažeš, sve super, sve top. Kaki, vaš predsjednik je najjači, samo to vičeš. I brate, a ovamo sa strane sabotiraš. Sabotiraš goveda. Praviš se lud, bre. Samo se praviš lud. Izađeš kad treba da podržiš naše studente, na primjer. Kraj priča. Right on. Sam brz budu. I dobro je što sam ovdje udario ovaj clean. Ja sam skroz zaboravio da ja nisam, da nemam save dole. Što je ovo moglo da prođe kobno. A dobro, šta je problem? Ovo? Pozdrav, Bajo. Dobrodošao na stream. Kako si? Je tu prihvati. Odlično. Ne! Da li sam razočaran? Studente nisam. Studente nisam, jer daleko bilo da sam razočaran. Razočaran sam pa više u ljude. Zato što ako već se za nešto boriš, boriš se do kraja. Mnogo smo smekšali kao narod, onaj. To je, mislim, ono pravi odgovor. Mnogo smekšali kao narod. You finally got through that crux. Yeah. At what cost? And there was a slope from hell before I got to this ledge. I'm cooking tonight, okay? Okay.
Yeah, let's do that. Mi kuvamo večeras. Buraz maslačak. Ajmo atku pot. Šta nije dovoljno? A, može kuka. Jebi ga. Sad smo već iskoristili. We need to change our gear. At this altitude, temps get freezing cold. I could lend you some. Are you afraid of dying? What are you talking about? You're not going to die, Marco. I know. I'm just making conversation is all. Well, are you injured? No, it's nothing. Are you afraid of dying, then? I don't mean in general. Afraid of dying on this mountain. Everybody dies, Marco. I mean, why not die on this mountain? There are worse places. You don't mind dying alone? Well, I mean, most people who die of old age will die alone at home. Only in movies do old people die surrounded by their families. You're asking if I'm scared? No. No, I'm not. I don't know how you do it. I'm scared shitless. Terrified I'll end up like one of those skeletons we saw below. Gnarled up and misshapen. I'm freaking out, Ava. Every minute we spend on this wall to nowhere. Do we know that this mountain ever ends? Some nights, I'm so anxious. I picture the summit in outer space, scraping against the craters on the moon. It's pretty stupid, isn't it? No. No, it's not stupid. I also dream of the summit every night. Really? In space too? No. I dream that after all these efforts and sacrifices, I will reach the summit, only to discover a cable car spewing out an endless stream of tourists, popping in on top of the world just to take a selfie. That actually sounds exactly like the kind of dream you'd have. That's so you. The last few weeks are a blur. I feel like I've been climbing this damn rock for years. I don't even know why I keep going. How are you not falling apart? I was born on this mountain. There was nothing before it, and there'll be nothing after. There's only the mountain. I'm not like you. I try it, but I'm not like you. I'll never make it. Marco. Please stop trying to motivate me. You're making things worse. You're getting me to believe I have a chance of succeeding. I shouldn't have listened to you. I'm going to die here. Marco, no one ever said it would be easy. So you're gonna get up, pick up your stuff, and we'll continue this climb together. No. This mountain isn't going to kill me. You are. Marco, would you like me to come back down with you? Marco, you're not gonna make it if you stay on your own. Oh, you'd give up on the summit? For me? Is that really what you're saying? You'd go back down and live with that failure? You'd do that, Ava? I'm going to bed. Marco? Marco? Marco! Okej. Your equipment. Opa, imamo pickaxe, a?
Hold to plant with more force. Okay, sure, finding cancer. No, smooth surface, but it will also require more effort. Okay, equip ice climbing gear when aiming at an ice surface. Holds to equip or put weight to gear menu. Znači, ne CTRL. Aha, kad smo na steni. Dobro. Što sam mogao ovdje da padnem, buras koliko. Znači, ovaj lik koji se penje na planinu ima problem sa anksioznošću. Psihička bolest. Ko ne zna šta je. Strah od nepoznatog da će se nešto loše desi. Lik dobiva osjećaj da će da umre na ovoj planini i da nema izlaza iz ovoga. Međutim, javlja se taj osjećaj sebičnosti, gdje ga je ona pitala u fazonu kao, ako se plašiš kao ono da nastaviš, prvo ga motivisala i kao, on je bio u fazonu, ne motivišaš me, samo činiš stvari gorim. Fazon gdje mu je ona rekla kao, ćeš ja da siđem s tobom, i on je pitao kao, odustala bi od penjanja, tu je postao to što sam htio kažem sebičan, odustala bi od penjanja da bi se spustila sa mnom dole, što je iskreno malo sebično s njegove strane, umjesto kaže, ej, kao, završi vrh, ja ću čekam ovdje ili ću polako počnem da se spuštam, pa ono kad stigneš ili ne znam, slično tome. Ali sve to vjerovatno neki osjećaj straha da ostane sam ili šta da. Šta ono može stisne reload save, ne može. Sad ću da pročitam to Miha što si ispisao, a da samo do toaleta časa.
Evo, izvini, Bladi, ako sam te preskočio, ne znam. Izvini, dobro večer, dobrodošao. Ne znam da li sam te preskočio, pojma nemam. Koliko samo ja znam iz one moje, da vidimo što kaže Miha, bilo ih je jer sam na fakultetima, ja sam bio s jedne školske, neki njegove pomoće, išli smo u tehničkoj i nikog više odatle. Ne znam gdje je osim ovako nekih van škole. Ne znam zašto si htio da povežeš. Aha, misliš samo vas troje je bilo na protestima, to hoće možda da kažeš. Kako smo večeras? Evo, borbeno. Kao što vidiš, borimo se sa hladnoćama. Kako u igri, tako i uživo. Evo sad sam ubukao. Bukvalno duk se zahladne, čoveče. Zahladne malo. Nisam očekivao da će sada zahladni. Mislim da postoji mogućnost da se vidi dok smo stigli sa progresom. Neću da gasim još, daleko bilo ću gasim, nego ovako, i ovdje vidimo marker dok smo stigli. Danas, ono što smo prošli, ja mislim da je tipa odavde do ovdje. Ovo bi mogu, danas bi možda mogli da stignemo do ovih delova. Prilike. Ali boga mi, posle toga treba će nam boga mi ponovo opet još stream 2. Da znam da li da ograničavam večeras dokle streamam ili ostavimo, imamo mi tu za još 2 streama. Gledamo te familija na velikom ekranu, sretno. Musa, jel si ti sa Miminog Discorda? I za tu familiju govoriš ili za svoju, kako se zove, familiju kući? Da. Ma svi gledamo. Pozdrav za sve koji gledaju. Drago mi je da ste tu. Sad, da vidimo šta nam je potrebno. Jebote, dobri smo i sa hranom i sa vodom i rano je ujutru. Što je odlično. Jedino... A sad nemamo nikakvu ni hranu. Tu jesmo u problemu. Ispod Goala. Goal negdje rugdo. Pa gledao sam sve da smestim na jedno mesto da... Ko da te PNG isjeko. Ne, gledao sam tako mi nekako okej. A namjerno sam ostavio samo malo zamućeno, ali da se opet vidi. Jer ne volim da što više elemenata bude razbacano po ekranu. Vidiš da čak i chat koji sam postavio, da se vidi, ne staje posle nekog vremena. Mislim sam stavio minutu ili tako nešto. Tako da gledam da bude onako što više clear. Da vidimo. Ali imam šta da kuvam? Nemam brz. Imam u stvari. Fresh pure. Samo zbog toga. Nema šta, prostor imaš, sve si namestio. Pomalo se namešta. Hoćemo da storujemo. Neki moderni. Nekad moderno nije baš kako se zove, nije moderno uvijek najlepše. Nekako jednostavnost je kao u fazonu. Jednostavnost je uvijek u modi. Jer to ti je bukvalno kao koja je najbolja boja za krečenje, bela. Ne može nikad da bude loša. Razumeš?
Našao sam s čim da uporedim, ali i mnogo Kenjam, ali razumeš šta sam htio da kažem. Znači nema ništa više da kuvam. Imaću dovoljno hrane, ne hrane, vode. Hrane nema. Tu smo u problemu samo. Šta je ovo? Ajmo mi tu da skuvamo. Nema neku kako se zove, neke biljčice. Samo da mi je ne pretvori. 40? Daj. Daj, buras. Store. Šta ima kod tebe, Musa? Kod vas. Celokupno. Okej. Ajde da probamo to na ledu, što smo dobili taj pickaxe. Mislim da mora to. Opa! Više mi se isplati da idem po ledu sad. Aha, jače treba da zabijem u led. Aj jao. I da, inače ne znamo sad gdje je ovaj otišao. Gdje si bila kad sam bio, Niko? Ali sam je ražabio, buraz. Čekaj. Verovatno troši nešto više resursa, ali znaš šta je fazon? Uzmeš, zapneš i zabiješ u led i sa nogom i sa rukom. Ali da je lakše, iskreno. Vidiš, ali sve, brate, dobro su ovo odradili. Ali ovdje, na primjer, ne možeš to da forsiraš. Samo kad je led. Tako da ima ograničenja, što se tiče toga. Ovdje može samo da koristim. Opa. Ono je samo oprema za led. Što mi se sviđa, iskreno ti kažem. Sad ne znam, verovatno ima neke fore da će da puca led. To. Sigurno. Nisam proverio ruke malo pre. Nema problema. Možda sam trebao da previjem prste. Daj ovom, sad baci ovdje. Bravo. Ne. Ova ovdje. Ova ovdje. Ova ovdje. Ova ovdje.
ovo ovde, ovo ovde. Imamo još koju biljčicu. A ova ništa ne vredi. Ovo je za... O bože, infuziju. Napravimo infuziju od nje. Prelepa igra, prelepa. Toliko jednostavna, toliko lepa igra. Dobro. Ha. Čekaj, smo uspjeli nešto da uzmemo odatle ili ne? Samo te leko. I'll bring your message back to her. Pa da, može da vratimo poruku. Da. Definitivno led. Mnogo mi je zanimljivije. Ne mogu ovdje ruke, mogu samo u šatoru. A to samo može na save pointu. Tako da, kad budemo dohvatili neki save point gore, onda. Misliš na igre ili ne razumem? Ne razumem šta hoćeš da me pitaš. Da budem deo igre neke ili šta? Što iskrivi nogu? A water. Story water. Čekaj malo. Ajmo ovako će popijemo nešto. Ali ne mogu da bacim. Kids i shake. Ajde, zbi malo mesta. To. Da, imamo malo da istražimo. Pa igra koja je pravila neke
Igra koja je pravila neki film. Tebi će sad ovo skroz da bude nelogično sa svim. Čekaj malo. Jel ova neka pečurkica, ono što tu radi malo? Laku noć, Vladi, hvala što si bio. Jel ima post efekt od ovoga? Eno ga save point. Da. To nam je save point. Uljice kako da pokupim. Ajde će rizikujemo s jednom pečurkicom. Da vidimo. Vate. Pa ga pitaš. Ne, nemoj tako, buraz, nemoj to. Evo nam efekt od pečurkice. Evo, šareno. To ti je kad jedeš nepoznate pečurke. Pereca. Idemo. A pereca staja, a ove semenčice ne može, a? Ej, pa ovo je možda i zapravo dobro na nekim mestima gdje je nepregledno. Viš, daje ti efekat da vidiš svaki ćošak, stene, gdje može da se prihvatiš i slično. Nije loše. Jedino, ako nema neki post efekt, fazon da žednim ili slično. Onda smo u problemu. A od peciva se dehidrira, vidiš ti to? Imamo ovo, što je dobro. Možda imam previše flaša. A da, koji žanr igrica volim, a da se to prevede u film, i prevelo se u film. Gran Turismo. Dobro, ovo je film koji se nije preveo u igrici. Jeste u igrici, ali nije kvalitetna igra. Je Fast and Furious. Paklene ulice, brzi besni, kako god voli ko da nazove. Oduvek sam voleo simulacije. Nije simulacije, nego trke koje su ono ilegalne. Ilegalne trke. Ja u tome prosto uživam. Ja bi mogao satima da se vozim samo u kako se zove, u igri, ali pod uslovom da imam volan. Imao sam neki volan pre, ali nije bio neki kvalitetan, ali brate mili, ja sam provodio sate i sate u tome. Tako da
To je nešto što najviše volim, stvarno najviše volim. I bit će trka, bit će na kanalu kad budem... Japan, buraz. Japan? Ko je rekao da ja neću u Japan? Otkud tebi to, ta glupa informacija? Buraz, kaki narkoman. Pričaš. To što ovdje ova jede u igrici pečurkice ne znači da ja jedem pečurkice. Ali više ova daje pozitivan efekt bar. Da, htio sam da skuvam. Storm. Za to misliš ne Japan, buraz. Pa sad će Ghost of Tsushima da dobije seriju, si ti čuo za to? Ghost of Tsushima dobiva seriju. Koliko je sati? 1 popodne. Čekat ćemo jutro. KSC je najbolji studio. Koji GSC? Zar nije za Ghost of Tsushima Sucker Punch? Ako nas Ghost of Tsushima misliš. Ali mislim da znam na što ti misliš. Ti misliš na... Stalker. Ti misliš na Stalker. Uopšte nisi u ovom kontekstu u kojem ja mislim. Gledamo djevek. Vodu će natočiti. Ne, dole, gore, brate. Gore, brate mi. Pretpostavio sam. Šta nas batke, kako se zove, gura na narkose, šta mu je? Šta mu je večeras? Nemoj da opet naletim na nekog medveda, kao da sam čuo zvukove tamo neke. Miha zna Stalker kao što Samperi znaju San Andreas. To neko poređenje, jel? Moment.
Vidiš ti to? Tako i ja znam celu mapu u svaki ćošak Need for Speeda, Underground 2, Need for Speeda Most Wanteda. Uglavnom te su mi bile najomiljenije. Tako da razumem kad imaš omiljenu igru. Ti to sad iniciraš na server. Balkan School. Ma ne, nisam znao mapu servera, nego kažem za mapu igre. Ja o tome pričam. Ajde, padni dole. Ajde, super. Ovako. Nije svejedno. Te, kako se zove, otključana vozila nemaš... Mislim, sve su ti otključana u San Andreasu, nisu zaključana, ne razumem. Šta hoćeš da kažeš? Ja pričam za uopšteno mapu, ne pričam za server. Za servera mi svira đoka, iskreno. Znaš koliko me zabole šta je sve bilo na serveru. Nije. Nije baš tako. Mislim, Buraz, nije i to jedini server. Na tom serveru sam možda treći po redu igrao. Mislim, treći u nekom rangiranju da sam po dužini kog sam igrao. Ja sam ti najviše igrao na starom ekstaziju. Tu su provedeni 1000 i 1000 sati. Stari ekstazi, baš stari ekstazi. Mene bre, kako se zove, Balkan School bio onako, šta znam. Više tu smo bili samo pucanje i pljačke. Nisam nešto bio toliko. Mislim, znao sam osnovne lokacije, šta mi je trebalo više od toga. Ali buku. I opet nisam previo prste. Sad se vraćaj. Sad se vraćaj. Poznato mi je. Ali ne znam, ne mogu setim šta je. Nema šanse. Nema pojma da se. Ako je to neki server, onda sam ga samo čuo, nisam se interesao. Nisam ja toliko voleo da istražujem oko servera. Jer kad god sam istraživao, to je sve nekako bilo prazno i to. Prepostavio sam. I nisam igrao na serverima kao što su bili Skill Arena, jer mi je bilo too much, sve lako dođeš, sve ti je dostupno. Nismo bili takvi tipovi da nam sve bude dostupno. Što sam htio da vidim? Da, prste. U užasnom stanju. Piše maximal grip, ali oduzima ti health. Brže gladniš i slično.
zaboraviš jednu stvar i u opasnom si problemu. Sad sam se zajebao, a? Ajde probamo. I zbog čega se deraš? Šta se deraš? Šta se deraš? Penji se, buras. To. Dobro. Ti voliš taj neki sivi, postapokaliptični, ratni svet. Ja ga ne gotivim uopšte. Iskreno. Meni on nije. Opa, evo ga sremuš ili medveđi luk. Ispravi se gore. Molim te. Molim te, ne budi tako retardirana. To. Šta je? Šta je, Buruz? Šta je? Ne sprdaš? Vidi, ovo sam mi ne da učitam, moram da se čekam. Pa neću. Daj. Ali, kako nije? Gledaj sad ovo. Budemo jasni. Kako meni... Da, ovo je najbolji primjer. Kako neko ko... Imaš ljude koji ne vole jednostavno, sad stavljam sebe u poziciju, ovo mi je najlakše za poređenje. Primjer, jer sam čuo dosta takvih ljudi. Da li, znači, evo ti, Ghost of Tsushima i Sekiro
imaju tako lepe detalje u igri, tako savršene. Ghost of Tsushima pre svega ima prelep ambijent, prelepu priču, toliko dobru, toliko mirnu, toliko onako, razumeš, mentalno jako. Ali, zar misliš da svi ljudi vole to? Znači, toliko detalja uloženo u igri, čak i port savršeno napravljen. Igrica, port, po meni ne treba da bude ništa oštrija grafika. Savršena je, znači svaki detalj u igri, svaka interakcija. Ja iskreno kažem da ja bolju igru nisam odigrao u životu. I ne verujem da ću ikada odigram bolju igru. Nadam se, možda bude nekad bolja. Ali, zar misliš da je to lepo i čoveku koji imaš ljude koji jednostavno ne preziru, što ih zovu kratko oki ili koso oki, kako ih već zovu, jednostavno preziru taj način, razumeš, preziru sve što se tiče Azije. Tako da, evo ja ću ponovo da pročitam, a znam. Ali ima zbog čega ti voliš te detalje u igri, u Stalkeru. Ti voliš te detalje zato što se tebi taj svet sviđa, buras. Ali ja ne gotivim, jako ga nisam igrao, nek ima on savršene detalje, a kako ja njega da gotivim kad ja ne gotivim taj postapokaliptični slav, ne znam ja, svet. Jednostavno nisam ljubitelj toga i ne možemo si da volimo isto, zato jednostavno je tako, brate mili. Htio ti to sebi da priznaš ili ne, sve to super ako on ima dobre detalje. Ali ne može da nam se sviđa isto. Jednostavno nismo svi isti, buraz. Razumeš? Imaš likove kojima su jedine savršene igre sportske igre. Znači, on voli samo fudbal, samo košarku, ono da igra na računaru. I ti kad mu kažeš, ej, kao, znaš, odigraj neku story igru da vidiš taj svet. Ne, njega to ne interesuje. I on će uporno da priča kakva je grafika kako se zove u fudbalu. Neće da ga interesuje da pogleda story i da odigrao bi ga preko one stvari. Razumeš? Nije do toga koje kakve detalje radi. Jednostavno, imaš ljude koji vole Witcher. Samo Witcher, vozom. Svašta imaš, bukvalno svašta. Imaš ljude koji nikad nisu odigrali ni jednu igricu osim GTA. I za njega je GTA, ono, jedna jedina igrica koju može da igraš. Sekiro nije kombat, Sekiro je da se porodiš. Odigraj, ali će tebi Stalker da bude opet najbolji. Razumeš? A ja ću da odigram Stalker i meni će opet Ghost of Tsushima da bude najbolji. Razumeš što ću da ti kažem? Neće moći, jer ne pogađa mene samo, vidi ovaj detalj, i u Tsushima ima previše detalja. U Tsushima ima mnogo detalja. U Red Dead Redemptionu je čak i bolja grafika. Ima mnogo više detalja, u Red Dead Redemption 2 pričam. Mnogo više detalja nego Tsushima. Ali meni je opet Tsushima. Meni je opet Tsushima na prvom mestu. Jebi ga. Čak Red Dead Redemption verovatno ima više detalja nego Stalker. Šta verovatno? Sigurno. NPC-evi žive svoj život. Bukvalno se odvija godinama. Bukvalno ćeš da vidiš životinju, će da ubiješ i doći ćeš posle 20 dana i vidjet ćeš kosti na tom mestu. Vidjet ćeš Vuka koji, ja ti pričam za detalje za Red Dead Redemption 2, vidjet ćeš Vuka kome je Vučica umrla u šumi i
on zavija i stoji kraj nje. Vidjet ćeš da je, sad igraš i vidiš neko pravi vidjet ćeš na primjer u Red Dead Redemptionu neko pravi kuću. On buraz, ti igraš i sad pričam za 2 godine kroz igru. Ne u stvarno svijet, ne u stvarne godine, nego igra koja računa 2 godine. Buraz, on je sagradio kuću, razumeš? Postoji progres, NPC-evi žive pravi život. Evo, vidiš šta radi igra, brate mi. Neću, ima load game da odradi. Ali opet, iako ona ima više detalja, lepša grafika, meni opet još ima na prvom mjestu, jebi ga. Razumeš? To je onaj žan za koji si vezan uvek, što kaže ciga svog konja hvali i to je to, brate mili. Nema tu šta. Vidiš sad, pa dobro, nema veze što tebi nisu najveći sati. A šta ti imaš bukvalno u Stalkeru najveće sate? Pa ni meni u Tsushima nije najveći sati. Prešao sam sve side misije. Prešao sam kompletnu igru što se tiče misija, svega. Znači sve sam obišao. Svaki ćošak sam zavirio. Nemam najviše sati tu. Vidi ovo, majke ti, jesi degenerična. Razumeš? Ali opet je meni najbolja igra. I neću da priznam ni jednu drugu igru da je najbolja dok ne vidim da je izašla bolja japanska igra od Tsushima. U to sve ide. Kako je kreiran svet, kakva je priča, kakvi su modeli, sve gledam one kako se zove. Za mene ne postoji trenutno, kako se zove, bolja igra. Šta, Stalker neki? Se skinuo u 9. Buraz, popni se tu, nemoj da me zajebavaš. Jo, majke ti. Jel ti mene sprdaš, brate? Ne, ja ne mogu da prihvatim da je ovako retardirana. Telefon. Ja rekao šta na 9%. Pa dobro. Fino drži. Nije to loše. Daleko bilo da je loše.
Ne, ajde da vidimo da mi neki progres uradimo, a buraz, ne razumijem šta se dešava. Obično na svakih 20 minuta ima neki save point, što bi bilo idealno da se pređe večeras. Iskreno. Imaš još nešto gore od Wi-Fi-a? Mobilni podaci. Mobilni podaci još više srču bateriju nego Wi-Fi. YouTube da. A Insta je postao buraz neoptimizovan, bugovi, bla 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 bla. Dobro. Hvala Miha što si bio tu. Neću ni ja još dugo. Nekih 20 minuta sigurno, da uhvatim taj checkpoint i cepam ja dalje. Valjalo bi da se spava večeras. Beži bre robote, nemoj me dekoncentrišaš. Evo ovdje će da udari. Pa jevi, ja padam 16 put danas sad. Domirice. Ma kukaj sad koliko hoćeš. Kako je retardirano. Majke ti. Vidi retardirane šta radi. Ma šta mi napriča? Great.
Ne može prečica. Mnogo je retardirano. Mnogo. Ali iskreno. I šta je sad problem? Stojiš, buraz. Normalna osoba koja nikad koja živi na ravnici bi se snašla tu. Najdemo i me zebavaš. Ono. Oooo! De si Kimi, ne vidio te odavno, čoveče. Šta ima? Kako ste ekipa? Nisam. Daleko bilo sam pomislio. Strašno, brate. Gdje tebi crni misli tako pade na pamet? Šta ima, bre? Kod tebe, tvojih. Kako ste? Okay. Good. Nema ništa, vidiš. Malo se zebavamo, planinarimo. I tako. Neka pričica da vidimo. Ja pričica, neka ono, lagana igrica da vidimo. Popusti. Drago mi je to čujem. Drago mi je da to čujem. Imamo šta novo? Nigde ne može nešto da hvatimo. Stav je bio ovdje gore. Da. Evo je pećina. Ovdje može se preskoči. Ok. Idemo mi lepo po ledu. Nema ništa kradem, Bogu da. Što ovre tako? Kako mala, kako napreduje. Jel zeza? Nisam baš to htio, ali... okej. Evo, odlično je, jebe, ja šta mada više varaju nego pene. Što ja ne budem kući pola dana kad dođem, ona već izmorena. Pa malo odremamo zajedno. Znači, ponavlja se istorija, opet dremanje po danju, ludovanje po noći. Jel? Opet joj pravite muke. A, nek je živa i zdrava, hvala Bogu. Hvala Bogu. Hvala Bogu, pa je tako. A,
sad si umoran pa ne možeš, kako se zove, jakut spavaš preko dana. E pa to je druga priča već. To je već druga priča. Da nisu kliznem ovdje. Nemoj, molim te. Dobro, neće. Aha. Tu imam neku prostoriju. To ti kažem. Znači, opet se složilo onako kako treba. Nema izmaranja dodatnog. Marije. Nemoj, molim te. Da padneš od ozgor. Okej, možda sam se i zajebao, pošto ovamo izgleda da je prava ruta gdje treba da idem. A ovamo gore sam imao možda i nešto skriveno. Tako da... Bilo bi pametnije da se vratim da proverim šta ima. Ubre. Ajme, nemoj sprdaš. Više ovdje spava sa mnom, ali neće vrti sa mnom. Pa zato što si je navikao kad si bio još na odmoru. Navikao si je i sad ostalo navika. Normalno. Lako se čovjek privikne na neke stvari koje su tako lagane. Da se zaspi za 2 minuta, na primjer. Nećemo pečurkicu. Ajmo. Da. Definitivno. Definitivno. Da pečurkica bi digla i ho. Zdravlje. Ali nećemo to. Zamisli, čoveče. Zamisli. 8 mjeseci. Ma da. U tom periodu ste i, kak se zove, došli kod mene na, kak se zove, upoznali ste me kad sam streamovao. U tom nekom periodu. Bilo je leto, bilo je vrućina, Far Cry sam igrao. Sjećam se. A to je negdje, da kažemo, jul, neki jul, ne mogu se ni ja sjetim šta je bilo. Ali neki taj period jeste. Znam da je imala beba par dana. Kad smo pričali. Dobro. Jeste, bilo je baš vrućina, sećam se. Baš se sećam da je bila opasna vrućina. Dobro, nismo pali opasno. Jesi sad bio kod Igora? Jesam. Jesam, ali ne znam da li si tako došao. Ili kako. Da, iskočilo u recommended. Pričao si mi da ti iskočilo u recommended i iskakalo u recommended cijela ekipa koja je delila streamove međusobno. Rekao si mi da sam ti naišao u recommended. A tu sam ja pre nego si ti naišao nekih tipa možda 20 dana pre toga
prvi put bio kod Igora. Dok je Igor bio možda čak i više kod mene, samo što ja nisam znao ni ko je ni šta je. Igor je otkrio za mene, pa sam ja za njega, bukvalno. To se seća. Da. Pa čak sam i Batketu, ovom bre, Nemanji i ovome Marku iskočio posebno u recommended tad. Ko je naišao na tebe od ove redovne ekipe? Prvi je naišao Igor. To sećam. Odmah za njim je naišla i Saška. Za Saškom mislim da je Miha. Onda su Nemanja i kako se zove Marko. Pa si ti. Vaši tu u međuvremenu isto preporuke. Posle je nešto, ja mislim, došao i Bladiša kasnije, ili je on nešto tu između isto? Moguće da je on čak tu negde posle Saške. Moguće da si ti pre njih. Moguće, nije isključeno. Moguće, vrlo moguće. Samo što ja ne mogu da se setim baš. Onako pričam, kaže napad. Moguće. Nije isključeno. Ali da. Baš lepo onako što... Da, on me našao pre svih, pre nego uopšte sam ja došao kod njega na kanal. On je mene našao mjesec dana pre toga. Ja nisam ni znao, mislio sam ono neko, ne znam, kao što dođe najviše random, bukvalno tako ono. I zbog njega ste vi došli onda, zbog njega vjerovatno je vas preporučilo meni u recommended. A Igor je došao preko mene zbog toga što pratimo neke slične kanale. Tako funkcioniše algoritam. Šta sam igrao tada, ako se sećam, kad je Igor došao? Ne znam što sam igrao pre Far Cry'a. Come on. Čega sad radiš? Ne, ova nije normalna, majke. Vidi ti nje. Je, brate, degenerična katastrofa. Mnogo degenerična. Pa... ne verujem da je rekao Igor, nego mislim da je recommended preporučio od Igora. Jer je ona bila već kod Igora. Bilo je kod svih, to jest, bukvalno, ja nisam ni znao, ono, kad sam ušao kod Igora, onda sam saznao za to. I to mi je Igor iskočio, onako. I Igor mi iskočio zapravo, ja nisam ušao na profil da vidim ko je, nego mi iskočio recommended. Ne bi ni znao da streama ili šta već. Ali sve me sećanje služi da sam ga viđao na kanalima koje ja pratim. I koje on prati ujedno. A to su tipa No Lifer i Gajbotra. Tu sam ga viđao prije nego sam ga vidio kod sebe na streamu. Tu sam ga viđao, sećam se odlično. Ne, ovdje mora ona da se popne. Ali dobro, aj iskoristit ću prah.
Znaš šta sam igrao kad je došao Igor? Setio sam se. Setio sam se šta sam igrao. Days Gone. Tu je došla i Saška. I tako je počelo. Čudno da ima toliko žena, ni jedna ne igra igrice. Od ovih što nas gledaju. Pa... Ne, nemoj tako da nam pričaš za Sašku, za koga već. Znamo da Saška nije fake. Pa dobro, znaš zbog čega? Koje ne igraju igrice. A Igor preporučuje svaki kontent. Ja preporučujem samo gaming kanal i ne mogu da preporučim ni jedan drugi kanal. Jer fazon, ja se samo forsiram na gaming. I onda je nekog onako iz... jer ja ako budem preporučio, razumeš, nekog, onda će meni da dođe, brate mili, ne znam, recepti i kolači. Ne mogu da razumem u ovu igru. Onda će meni da dođu recepti i kolači, brate, oni neće da gledaju kontent ovaj. Oni će da dođe, da ti ostave like i da pobegnu. A to je užasno za algoritam. Iskreno kažem, nema tu šta, ja ne spuštam nikoga, daleko bilo da ne spuštam. Svaka čast ko radi, razumeš, kontent, bilo kakav, svaka čast. Ali, loš utiče na kanal. Loš utiče na kanal, a mi to vidimo po satima. Mi to vidimo odlično po satima, znaš. Jer fazon, znaš kako ti razmišlja algoritam? Uđe neko pogleda, da ostavim podršku, izađe i automatski YouTube prepozna, aha, zadržao se 10 sekundi kod tebe na streamu, nije mu zanimljivo. Odmah te izbacuje iz recommendeda. Odmah ispadaš iz recommendeda, samo tako, brate meni. To je problem. Zato forsirati, razumeš, kanali, da forsiraju kanale koji su za fazon za gaming, recepti koji su za recepte i kraj priče, bude se. Ne mogu ja da pričam, Igor nema šta, on je raznovrsno, može da pričaju i kako se zove, i o receptima, i o domaćinstvu, i o gamingu. Jednostavno je na sve strane, ali njemu će da izleću svi ti, njemu neće da izleću, kako se zove, pretežno gameri. Razumeš šta će da ti kažem? I onda će da mu dođe neko, razumeš, samo da mu stavi podršku i će da izađe. To je to. Da vam ti gdje si stao da spavam glavom i pada dobro. A nema, u suštini rekao sam sve što je bitno za rekomende. Ako ti je interesantno da se nekad počneš baviš YouTube-u. Ajde, laku noć, živ bio. Hvala što se vrati. Pozdravi tvoje. Oh, yeah. Kad bi ljudi znali koliko ovo zahtijeva vremena, ne bi uopšte pomislili da je lako. Najgore što ti ne možeš da zaradiš uopšte u početku i da se nadaš nekoj zaradi. A vremena previše uzima. Imaš da podesiš program, imaš da namestiš stream, imaš da napraviš thumbnail. To je onako okvirno nešto. Znači ti pored streama
I da, imaš da testiraš igru, da testiraš stream, da li ti radi, vrate mili. Ti pored streama imaš još 2 sata testiranja, a pre streama imaš još sat vremena da se pripremiš za njega. A ljudi ne vide tu stranu. Hajde, hajde. Prijatno. Malo I'll take a breather. Malo iskvareno. Dobro, možda je ovdje i meni koncentracija malo niže. Ajde da vidimo da li možemo nešto da smislimo. Što mi se čini da tu može da skvatiš. A nema, čim malo stane nestabilno, njoj kleca noga. Brzo, možeš da staneš tu, nemoj da me sprdaš. Vidi je. Što drhtiš? Ajde odmori. Ajmo lagano. Ja još nisam stavio nogu, njoj već drhti ruka. A zbog čega? Zbog čega? Ja jedino ovo ovako brzinski da odradim. Idemo. Hop. 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 No! A pusti tu ruku retardiranu gore, buras. Ne razumem stvarno nekad igru. Šta se dereš? Šta se dereš? Jesi retardirana, opasna. Neka ti to tu. Mi će probamo opet ovdje. Great.
Zbog čega vrtiš? Ne razumem te. Imaš gdje da stojiš. Vidi, ja ništa ne radim, bukvalno. Da li me sprdaš da si tu pala? Ah, yes. Neverovatno. Ne, ali bukvalno ništa. Neverovatno. Yes. Come on, Arthur, get with it. Pa ja ne verujem, Buras. Ja ne verujem svega. Sad nemam ni praha. Jel ima? Nema. Ne, baš si retardiran. Jako si retardirana. Ne, znači, bukvalno najgora glupost.
Ne, ona uvrće noge, buraz. Ja njen karakter ne mogu ovdje da razumem. Ajmo ovako. Bi bilo ti mirno tu. Ajde, okej. Ne, ona noge uporno koristi. Uzmite ruke, malo koristi, jebem ti. Sve ti jebem retardirano. Ne mogu da verujem, majke. A zašto ti taj kanap služi što sam ti postavio? To pita čovjek. Vidi. Ne, ona neće ruku da upotrebi. Oh, come on! Ne mogu da verujem. Ajmo polako. No, kliza joj na mestu gdje može normalno da stoji. Toliko možeš, stvarno možeš toliko da stojiš. Bukvalno može, ali bukvalno može. Ovdje nogu. Ruku podigni gore. Ok. Jel može tako? Ovu nogu staviš ovdje. No! Ruku iskoristi. Molim te, ruku. Ne, njoj uporno noga klizi. I čekaj, bre.
twist. Right on. Bože me začuvaj. Krekeri, šećer. I ima traka, odlično. Got them. Bože me dragi, sačuvaj. Ne mogu da verujem koje gluposti. Samo moment. Ja imam jedan da ih per. Mogla bi neka čorbica. Od divljeg luka, medveđeg, sremuš, kako ga voli. Ajde imamo store. A sad ćemo store. Mislim da tih više pečurkica nema. Tako da... Pečurkica i spavanje. I onda može pokupiti ove zavoje ovdje. Odlično. Sejvovali smo. Samo će da zavirimo malo. Šta smo rekli, koliko sati sad? Šta kaže? 7 mislim. Dobro. Malo će da zavirimo ovdje. I tamo idemo dalje. Jel me neko sprda da ja nisam morao čak tamo da se cimam kroz pećinu, nego evo mogo sam ovdje da se popnem i da ne komplikujem. Ali dobro. Bar smo našli save point. Barem smo našli save point. I našli smo ovdje vredne iteme. S hranom nisam zadovoljan koliko je malo imam. Ali nadam se da ću nađem nešto bolje. Nadam se. Vodu će vjerovatno da natočimo tamo. Ajde bacimo pogled. Slabije. Tu je sve zaleđeno. Ništa. Darimo još jednom za svaki slučaj save. I dosta je za večeras. Ajde da pogledamo, neko radi treću noć.
Izgleda niko. Da. Svi večeras normalni odmaraju. Ništa ljudi. Hvala vam na ovoliku podršci. Vidim da je lepo i lajkano i sve. Dosta je ljudi prošlo. Drago mi je ako se i vama sviđa igra koliko se i meni sviđa. Da i vi uživate koliko ja uživam. Tako da, ništa, poželeo bi vam prijatnu i laku noć. Vidimo se u sljedećem streamu. Ćao se.